नमस्कार दर्शक बंधु कलिंग टीवी एक स्वतंत्र कार्यक्रम केमिति कटियो 2025 को आपण मान स्वागत। नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर आपण मानकु आज ये कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्र नाथ आपण मानक नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा सह आपण मानक पाखे उपस्थित करुचे आज कार्यक्रम को केमिति कटिबो 2025। एवर्षर ग्रह स्थिति को अवलोकन कले रवि और चंद्र धनुराशि रे, कुंभ राशि रे शनि एवं शुक्र एवं राहु रहउछंती मीन राशि रे। सेहीपरि भाव रे वृष राशि रे बृहस्पति, कर्कट राशि रे मंगल, कन्या राशि रे केतु एवं बिछा राशि रे आपण मानकर बुद्ध अवस्थान होइछि। मोटामोटी भाव रे ग्रह स्थिति देखैला बेले ए वर्षर ग्रह स्थिति जो मध्यम फल प्रदान करिवो एहा दृढ़ निश्चित। ए 2025 मसीह विश्वर परिस्थिति कथा जितेबाला आम चिंता करुचे सेतेबाला आमर मेदिनी चक्र मेदिनी ज्योतिष जे कूर्म चक्र रे ग्रह नक्षत्र मानकर अवस्थिति को विश्लेषण कले जना जाउछि जे विकसित देशगुड़िक सेमाने निजर प्राधान्य विस्तार करने पाई चेष्टा करिवे, सेमानकर प्रभुत्व विस्तार करने पाई सेमाने चेष्टा करिवे। विकसित राष्ट्रगुड़िक सेमानकर विस्तारवादी नीति, सेमानकर युद्धखोर मनोवृत्ति जहाँ समग्र विश्व रे अशांतिकर परिवेश को सृष्टि करिवो। एहा छड़ा मारात्मक युद्धास्त्र प्रयोग जहाँ समग्र विश्ववासी को स्तब्ध करिवो। महाकाश गवेषणा क्षेत्र रे विश्व आगुकू उन्नति करिवो। प्रजुक्ति विद्या, महाकाश गवेषणा, अन्य ग्रह विषयक तथ्य, अन्य ग्रह रे जीवन सत्तार आविष्कार जहाँ समग्र विश्ववासी पाई गोटे ज्ञानर नूतन आलोक प्रदान करिवो। आमर भेषज विज्ञानर अग्रगति, नूतन औषधर निर्माण जहाँ मारात्मक रोग व्याधि दाउरू रक्षा करने पाई नूतन औषध मान आविष्कृत हेबो जहाँ समग्र विश्ववासी पाई गोटे आश्वस्तिर कारण हेबो। जलवायु कथा को जदि आम लक्ष्य करिबा एई 2025 मसीह भूमिकंप, सुनामी, अग्निकांड, भूस्खलन, अत्यधिक हिम प्रवाह, ग्रीष्म प्रवाह एवं विभिन्न प्रकार प्राकृतिक आपदा, जलपथरे दुर्घटना, आकाशपथरे दुर्घटना एभली सबू घटना मान घटी बहु धन जीवन नष्ट होबार संभावना रही। मोट परे देखा गले ए वर्ष विश्व विज्ञान क्षेत्र रे एवं गवेषणा क्षेत्र रे ज्ञान क्षेत्र रे अग्रसर होतिला बेले विश्वर परिस्थिति मोट परे ए जे युद्ध भली परिस्थिति जहाँ विश्व पाई शुभ संकेत नुहे। भारत वर्षर राशिचक्र अनुसार भारतर राशिचक्र 8/4 पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि वृष लग्न यह विचार कर वर्षर फलाफल आम जिते प्रदान करुचु सेते दृश्यमान होछि भारतर निश्चित भाव में वर्ष उन्नति साधित हेब। कार्यक्षेत्र रे, परिवेश रे, विज्ञान, उत्पादन एवं आणविक कौशल रे भारत वर्ष अग्रगामी भूमिका ग्रहण करिवो। भारत वर्ष सरकार मध्य एथिप्रति साहाय्य सहयोग जोगाई देवे। खाद्य शस्य प्रचुर परिमाण रे उत्पादन हेबो, मात्र बंटन क्रियार अभाव खाद्यर अभाव सृष्टि करि पारे। गोटिए पटरे खाद्य शस्यर अहेतुकी मूल्य वृद्धि, अन्य पटरे खाद्य शस्य मिलिबा पाई कष्टकर पद्धति जनसाधारण को किछिटा व्यस्त और विव्रत करि पारे। एपटरे खनिज द्रव्यर उत्पादन सठिक भाव में होता बेले खनिज द्रव्यर रप्तानी करी भारत सरकार नूतन वैदेशिक मुद्रा आमदानी करेंगे। पाणीपाग कथा को देखला बेले को वर्षर प्रथमार्धरे विशेषकर लघुचाप जनित वर्षा मध्य देखा दे पारे। समुदाय भाव में ए वर्ष पाणीपाग व्यवस्था को अवलोकन कले ए वर्ष भूमिकंप
ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସଡ଼କ ଆକାଶ ଏବଂ ଜଳପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ କରାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମତୁଲ ନୀତି, ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ହେବ। ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ଷ ଆୟ ଅଧିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କ୍ରିୟାର ଅବଧି ବା ବଣ୍ଟନ କ୍ରିୟାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ଖାଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜଳଯାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସଡ଼କ ପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଆକାଶ ପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରାଇବ। ନା ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବାସୀ ଏବଂ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା ପୁଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିଦେବ, ନୂତନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରିବ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ? ଭାରତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଭାରତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଦେଖିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷର ବିବରଣୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତତ୍କାଳୀନ ମହାଜାଗତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଜନିତ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା କନ୍ୟା ରାଶି ବା ନା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ରାତ୍ରିଟି ପାହୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜଣେ ପିତା ଜଣେ ମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଧନୁ ରାଶିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଏ ବର୍ଷକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏ କଥାଟିକୁ ନେବା ତାହେଲେ 2025 ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଏ ବର୍ଷଟିକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରିଚାଳନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାଜାଗତିକ ଯେଉଁ କାଳପୁରୁଷର ରାଶିଚକ୍ରରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ହେଉଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। ତେଣୁକରି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚର ସଞ୍ଚାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ନା କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ନା କୌଣସି ଅବନ୍ନତି ହେବ, ନା କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବେ, ରାଶିଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଂହ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶି। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରହ ଜଗତର ସେନାପତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହେବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଣୋଦିତ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଶିଚକ୍ର ହେଲା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଶିଚକ୍ରରେ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ, ଶନି କୁମ୍ଭରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ବା ଶନି ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ, ମରୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ସଞ୍ଚାର ମୀନ ରାଶିକି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ କଥାଟାକୁ ବି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ଏ ବର୍ଷର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ମକର ରାଶି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମର ଧନାତ୍ମକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓଡ଼ିଶାର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀତ୍ମକ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପୁରା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମଙ୍ଗଳ ଫେବୃଆରୀ
16 तारिख पर बहुत एनर्जेटिक होइजिबे कारण सिंह राशि जेतले प्रवेश करिवे मंगल स्वयं क्षेत्रीय फायर एलिमेंट अग्नितत्व ग्रह अग्नितत्व राशि की जितेबाला जी क्रीड़ावित मानकर उत्साह उद्दीपना तांकर ऊर्जा शक्ति प्रबल हेब तेणुक क्रीड़ा क्षेत्र में ओडिशा सफलता हासिल कर मोटामोटी भाव में जदि देखा 70% ओडिशा शुभ फल पाउथुवा बेले 30% ए वर्ष अशुभ फल पाइब। एबे आसु जानिबा द्वादश राशि संपर्क रे। मेष राशि ग्रह अवस्थिति को जदि आम लक्ष्य करवा ताहले आमर वर्तमान द्वितीय बृहस्पति रही जहाँ मे मास पर्यंत रोचंती तापर तृतीय बृहस्पति होइजिबे एवं शनि वर्तमान एकादश भाव रे आपणकर गोचर रे भ्रमण करुछंती द्वादश भाव को आमर मार्च मास पर को आसी जाउछंती। कर्मक्षेत्र रे आपण सफलता हासिल करिवे टिके पथरोधर सम्मुखीन होउथिले मध्य आपणकर निष्ठा आपणकर प्रचेष्टा निश्चित भाव रे आपणकु सफलता आनीदेव। व्यवसायी भाई भौणी माने ए वर्ष आपण माने वाणिज्य कारोबार को आगे नहीं पारिबे वाणिज्य व्यवसाय रु आपण पर्याप्त परिमाण रे लाभ उठेई पारिबे एवं नुआ ढांचा रे नुआ ढंग रे आपण वाणिज्य व्यवसाय को आगे नहीं निश्चित भाव रे व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नति करिवे। आर्थिक पक्ष को जदि देखिबा ताहले ए वर्ष आपणकर विभिन्न सूत्ररु धनागम हब किंतु आपण टिके खर्च उपर नियंत्रण रक्षा करी चलंतु। अनावश्यक खर्च जहाँ आपणकर आर्थिक अवस्था को टिके दोहलई दे पारे। चाकरी आशायी प्रार्थी माने ए वर्ष सरकारी स्तर रे हो किंबा बेसरकारी स्तर रे हो नूतन कर्म नियुक्ति टीए पाई परिबे। शिक्षा क्षेत्र रे शिक्षार्थी माने ए वर्ष सफलतार सहित कृतकार्य हेबे। उच्च शिक्षा पाई भल सुजोग सृष्टि हेबो। उच्च शिक्षा पाई विदेश यात्रार जोग मध्य रहुची। स्वास्थ्य कथा को जदि लक्ष्य करिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष आपण मानकर थंडा आलस्य स्नायुविक समस्या उदरजनित समस्या जहाँ आपण को टिके व्यथित करुथिले मध्य मोट उपरे आपण जो दीर्घ दिन जो रोग रे आपण पीड़ित थिले से रोगरु आपण को उपशम मिलिबो। आपणकर स्वास्थ्य मोट उपरे भल रहिबो तथापि आपण को मु जेमती कहली ई स्वास्थ्य पई आपण को टिके जत्नवान हेबाक पड़िबो। चलित मे मास मध्य रे विवाह भली शुभ कर्म हेई पारे। धार्मिक कार्य आपण करि पारंती। मांगलिक कर्म आपणकर हबार संभावना रही। विशेष करके अविवाहित पुत्रकन्या माने बा विवाह योग्य पुत्रकन्या मानकर भल प्रस्ताव आसिकरी विवाह होइचिबार मध्य संभावना सृष्टि होउची। पारिवारिक गृहस्थ जीवन को जदि आम लक्ष्य करिबा ताले ए वर्ष आपणकर पारिवारिक गृहस्थ जीवन सुखमय हब एवं प्रीतिपूर्ण हब। भूमि भवन वाहन आदि सुख ए वर्ष आपण प्राप्त होई पारिबे। राशि चक्र द्वितीय राशि होची वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष मान ए वर्षर प्रथमार्ध एतटा शुभ फल प्रदान कर न पारे। आय अपेक्षा व्यय संगठित हेबो। कार्यक्षेत्र में प्रतिबंधकर सम्मुखीन हो पारती। मानसिक द्वंद्व देखा देव। दूरयात्रा करने उचित नुहे। पारिवारिक अशांतिर कारण हेबे। विशेषकर बापा माँ स्वास्थ्य को नहीं चिंता प्रकट हेबो। आय व्यय जदिओ देखिए आय कम रहिबो व्यय अधिका रहिबो। दूरयात्रा करने उचित नुहे। कहा सहित बाक्वितंडा करने मध्य उचित नुहे। मात्र मे मास 15 तारीख पर आपण समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। बृहस्पति दयारु कार्यक्षेत्र प्रतिष्ठा अर्जन करेंगे। युवक युवती माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पास करी नूतन चाकरी प्राप्त करेंगे। विद्या क्षेत्र रे जो माने मेडिकल साइंस जो माने कंप्यूटर साइंस से अत्यंत सुंदर भाव में फल प्राप्त हेबो। आय वृद्धि घटिबो। मननशील हेबे। कार्यक्षेत्र प्रतिष्ठा अर्जन करेंगे। दूरयात्रा आपको सफलता प्रदान करिवो। बंधुवर्ग रे आनंद प्राप्त करेंगे। अविवाहित पुरुष एवं कन्या विवाह प्रस्ताव आसिबो। विवाह बंधन रे आबद्ध हेबो। विशेष करी ए वर्ष मे मास 15 तारीख पर
आपण को अत्यंत ग्रहमान सुदृष्टि निश्चित भाव में सफलता प्रदान करिवो। महिला और विद्यार्थी मानक पई ए वर्षर ग्रह स्थिति मोटामोटी भाव में मध्यम फल प्रदान करिवो। कालचक्रर तृतीय राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वर्तमान द्वादश बृहस्पति एवं नवम शनि चलीचंती। मिथुन राशि व्यक्तिविशेषंकर वर्षर प्रथमार्ध पर्यंत कष्ट समयटी धीरे धीरे सरी सरी आसिलानी। तथापि बृहस्पति जन्म हेबे जन्मरे रहिबे जन्मरा असौ सुराचार्य राम राजा वनंगत। यही न्याय वर्तमान नवम शनि अर्थात शनि सप्ताह शेष पर्याय एवं द्वादश बृहस्पति वर्षर प्रथमार्ध पर मे मास पर जन्म बृहस्पति हेबे। किंतु मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत आर्थिक स्तर में ये वर्षटी लॉस करिवार संभावना सृष्टि होउची। जदि कौनसी सेक्टर रे आपण इन्वेस्टमेंट करिया पई चाहुचंती तेबे आपण भाबी चिंती बुझी विचारी अर्थ विनियोग करंतु। शिक्षा क्षेत्र में देखा गले बर्तमान षष्ठ भाव को बृहस्पतिर दृष्टि रहिबो। कारण मिथुन राशि विद्यार्थी माने शिक्षार्थी माने तांकर बौद्धिक स्तर में एतेटा उन्नत सी हो पारे बुद्धिटा सब गोटे हलचल अवस्था दे गति करिवो एवं तांकर पारिवारिक जीवन टिके असंतोष भितर लगी रही मोटामोटी भाव में देखा गले वर्तमान मिथुन राशि संपन्न व्यक्ति माने बा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने ये वर्षटी एते मात्रा कौन शुभ फल पाए बोली आशा करा जाऊ नाही। तेणु मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जदि नृसिंहंकर मंत्र जप करती बा नृसिंहंकर आराधना करती ये वर्षटीर तांकर रिष्ट कष्ट खंडन होई शुभ फल प्राप्त हेबो बोली आशा करा जाउछि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष वर्तमान आपणकर एकादश भाव में बृहस्पति रही। मे मास परे आपणकर द्वादश भाव को बृहस्पति आसीजिबे। एणे जदि आम शनिकर गोचर अवस्थिति को लक्ष्य करिबा तेबे आपणकर अष्टम में वर्तमान शनि रही। मार्च मास परे नवम भाव को शनि आसीजिबे। वर्ष आपण निष्ठापर कर्म द्वारा कर्म को साफल्य मंडित करि पारिबे। आपण निजर परिश्रम द्वारा आपण सफलता को प्राप्त करि पारिबे। व्यवसाय वाणिज्य संपृक्त थिबा व्यक्ति माने लाभजनक स्थिति रहिबो एवं आर्थिक पक्ष को जदि आमे लक्ष्य करिबा ताहले विभिन्न सूत्ररु आपणकर मे मास पर्यंत अर्थात वर्ष आरंभरू वर्षर मध्य भाग मध्य आपणकर विभिन्न सूत्ररु अर्थागम हेबार संभावना बलवत्तर रही। तेणु आर्थिक पक्ष को आपण जदि सुपरिचालना करी चलती ताहले निश्चित भाव में ए वर्ष आपण किछि संचय मध्य करि पारिबे। चाकरियाशायी प्रार्थी माने नूतन कर्म नियुक्ति ए वर्ष प्राप्त हो पारिबे। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षार्थी माने सफलता लाभ करिबे किंतु शिक्षार्थी माने टिके चंचल चित्त हो पारंती। स्वास्थ्य हेतुक समस्या शिक्षा क्षेत्र पई टिके बाधा उत्पन्न करि पारे। विवाह योग्य पुत्र कन्या मानकर ए वर्ष भल प्रस्ताव आसिकी विवाह मे मास मध्य होइजिबार संभावना बलवत्तर रही। पारिवारिक गृहस्थ जीवन ए वर्ष आपणकर भलरे बीतिबो एवं पारिवारिक गृहस्थ जीवन रे आपण वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकर कथा को टिके मानी कि चलंतु। कारण वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने वयस्क व्यक्ति माने जो माने रहिचंती सेमानक सहित टिके बुझामणारे मत पार्थक्य जहाँ आपणकर पारिवारिक शांति को व्याहत करि पारे। भूमि भवन वाहन आदि ए वर्ष आपण प्राप्त हो पारिबे। तेणु मोट पर आमे जदि देखिबा तुलनात्मक भाव में जदि आमे विचार करिबा ताहले 2024 ठारू 2025 मसीहाटी आपणक पई सुख समृद्धिपूर्ण वर्ष होई आसुची। राशि चक्र परवर्ती राशि होची सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान ए वर्षर फलाफल अत्यंत सुंदर फलाफल प्रदान करिवो। जदिओ प्रथमार्धे किसी असुविधार सम्मुखीन हो पारती जोपरी कि क्या अर्थ देवे से फेरब ना शारीरिक असुस्थता बापा माँ चिंता कार्यक्षेत्र विघ्न आपण को असुविधार पकई पारे। मात्र बृहस्पतिर चलन पर आपण मानी मे 15 तारीख ठारू अत्यंत शुभदायक फल प्राप्त हो। कार्यक्षेत्र प्रतिष्ठा अर्जन करेंगे।
ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଚାକିରି ବା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ତାହା ଫଳାଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁପରି ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଭାଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଂହର ବିକ୍ରମରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆୟ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ମେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନିଜର ବିବେକ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସୁପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଫଳାଫଳକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ଏ ବର୍ଷ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଶେଷ କରି ମେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ହାର୍ଟ ପାକସ୍ଥଳୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା, ଦଣ୍ଡିସ୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ବିବ୍ରତ କରାଇବ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ କବଚ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ, ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଓ ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ 12 ଥର ନମସ୍କାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ ପରେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର 2025 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଧନ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଧନ ଇଏ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବ ବା ଧନର ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ହେଉ ବେସରକାରୀ ହେଉ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ନିଜର ସ୍ୱଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବର୍ଷ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମେ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବର୍ଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ 6 ମାସେ ଯେଉଁଟାକି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟି ରହିବ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ବର୍ଷ ସାରା ହିଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବୁଜି କାହାରି କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କଥାରେ ମାନେ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ବିଚାର ନ କରି ଅର୍ଥ
बा कौनसी फाइनान्स को आपण विनियोग करंतु नाही। किंतु मोटामोटी भाव में कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर 2025 मसीहाटी गोटे आशीर्वादात्मक वर्ष हेब एवं आपणकर सफलता पाई आपण श्रीमद् भगवत गीतार शेष श्लोकटी जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यही श्लोकटा को आपण पाठ करंतु बा 10 थर निहाती जप करंतु देखिए आपणकर जीवन रे सफलतार मार्ग उन्मोचन हो जिवो। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि रे वर्तमान अष्टम रे बृहस्पति अछंती। मे मास परे नवम भाव को बृहस्पति आसीबे। आपण जानिचंती जे नवम बृहस्पति शुभ फल प्रदायक। से भली आमे जदि देखिबा पंचम रे आपणकर शनि अछंती। मार्च मास परे षष्ठ भाव को शनि आसीबे। षष्ठ भाव रे शनि आपण को शुभ फल प्रदान करिवे। तेणु ग्रह मानकर गोचरीय भ्रमणशील अवस्था को लक्ष्य कले जना जाउछि जे ए वर्ष आपण सुवर्ण सुजोग आसुची। कर्मक्षेत्र को आपण साफल्य मंडित करि परिबे। प्रत्येक कर्म रे आपण सफलता लाभ करिवे। प्रत्येक कर्म को आपण सफलतार सहित करिवे एवं बहु दिनर आशा आकांक्षा आपणकर ए वर्ष पूर्ण होबाकू जाउछि। नुआ उत्साह नुआ उद्दीपना को नहीं आपण नुआ नुआ कार्यपंथा मान ग्रहण करी कार्यक्षेत्र रे आपण प्रशंसार पात्र हेबे। ये तो गला कार्यक्षेत्र कथा। जदि आमे आपणकर वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र को देखिबा ताहले ए वर्ष वाणिज्य व्यवसाय रु आपण को प्रचुर परिमाण रे लाभ मिलिबो। आपणकर वाणिज्य व्यवसाय रे आपण पुंजीनिवेश करिवे एवं एहाकू सुपरिचालना करी आपण व्यवसाय क्षेत्र रे ढेर किछि आगुकू उन्नति करिवार कथा स्पष्ट भाव रे अनुमान करा जाउछि। आर्थिक पक्ष को जदि देखिबा वर्ष तमाम विभिन्न सूत्ररू विभिन्न स्तररू आपणक पाखकू धनागम हबो। चाकरी आशायी प्रार्थी माने ए वर्ष नूतन कर्म नियुक्ति टीए पाई परिबे। शिक्षा क्षेत्र रे शिक्षार्थी माने सफलता हासिल करिवे। उच्च शिक्षा पाई भल सुजोग आसीबो। उच्च शिक्षा पाई विदेश यात्रार संभावना रही। स्वास्थ्य क्षेत्र रे दीर्घ दिन जो आपणकर रोग व्याधि गुड़िक रही ये सब रोग व्याधि आपण को उपशम मिलिबो एवं आपण सुस्थ वातावरण भितरे जीवन यापन करिवे। ए वर्ष आपणकर स्वास्थ्य अवस्था भल रहुतिले मध्य आपणकर आंठु गंठु जनित समस्या स्नायुविक दुर्बलता थंडा आलस्य ये सब गुड़िक देखा जाई पारे। विवाह योग्य पुत्र कन्या मानकर ए वर्ष भल प्रस्ताव आसी विवाह हो जिबार संभावना सृष्टि होउची। धार्मिक मांगलिक कार्य रे ए वर्ष आपण योगदान करिवे। पारिवारिक गृहस्थ जीवन आपणकर प्रीतिपूर्ण हबो। आपण ए वर्ष भूमि भवन वाहन आदि प्राप्त हो पारिबे। तेबे तुला राशि व्यक्ति विशेष मोट उपरे आमे जदि देखिबा ए 2025 मसीहाटी आपण नुआ आशा एवं संभावनापूर्ण वर्ष ही आसुची। तेबे ग्रहरिष्ट शांति पाई आपण लक्ष्मी नृसिंहंकर मंत्र जप करंतु। भगवान लक्ष्मी नृसिंह को दर्शन करंतु। ओं उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुख नृसिंह भीषण भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम यही भली मंत्र आपण जप कले सर्वारिष्ट शांति ही ए वर्षटी आपणकर भलरे बीतिबो। राशि चक्र परवर्ती राशि बिछा राशि। बिछा राशिर फलाफल ए वर्षर जानापी आमे माने यदि ग्रह चक्र को देखुछे तो बिछा राशि गोटे पटे बृहस्पति सुप्रभाव अन्य पटे शनि कुप्रभाव ये दुईटा को देखला बेल को मध्यम फल प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र प्रतिष्ठा अर्जन करेंगे। दूरयात्रा सफलता प्रदान कर आय वृद्धि घटव। पारिवारिक शांति विराजमान कर शारीरिक सुस्थता प्राप्त करेंगे। अर्थनीति क्षेत्र में अर्थनैतिक प्रगति संगठित हो। नूतन जमी बा भूमि किणाकिणी करि पारंती।
ମାତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବି ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ୍ୟା, ପେଟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବୁଝାମଣା ହେତୁ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଶତ୍ରୁତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାବଧାନତା ସହିତ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଓಂ ହ୍ରିଂ ବଗଳାମୁଖୀ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟାନାଂ ବାଚଂ ମୁଖଂ ପଦଂ ସ୍ତମ୍ଭୟ ଜିହ୍ୱାଂ କିଳୟ କିଳୟ ବୁଦ୍ଧିଂ ବିନାଶୟ ହ୍ଲିଂ ଓಂ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ 2025 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି 2024 ମସିହାରେ ସେ କିଛି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ଖରାପ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ 2025 ମସିହାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଅର୍ଥର ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଋଣ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ବିକାର ଭଳି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ସହିତ ମନାନ୍ତର ବା ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନୁରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଭୂମି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭାତୃବର୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଟିକେ ହିସାବ କିତାବ କରି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ମିଶାମିଶି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 2025 ମସିହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବେଶୀ 60 ରୁ 70% ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ଉପରକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟଟା ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତିର ସମୟଟା ରହୁଛି, ଟିକେ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱଦକ୍ଷତା ବଳରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏ ବର୍ଷଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୀତାର ସେହି ଶ୍ଲୋକ ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରପିତାମହଶ୍ଚ ନମୋ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ର କୃତ୍ୱା ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ 7 ଥର ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ।
भगवान वासुदेवଙ୍କ पूजा करंतु आपण देखिबे ए वर्षटी आपणकर पूर्ण मात्रा रे शुभ फल प्रदान करिवो। परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष आपणकर वर्तमान पंचम रे बृहस्पति रहिचंती जहाँ मे मास पर्यंत आपणक पई शुभ फल प्रदान करुछंती। अपर पक्षरे आमे गोटे बड़ आश्वस्तिर कथा होची जे मकर राशि व्यक्ति विशेष शनि 7.5 प्रभाव ए वर्ष आपण मुक्त होबाक जाउछंती। द्वितीय रे आपणकर शनि रहिचंती मार्च मास परे तृतीय भाव को आसबे आपण शनि 7.5 रु मुक्त हेबे। जदि आपणकर कर्मक्षेत्र अवस्था को लक्ष्य करिबा ताहले ए वर्ष आपण कर्मक्षेत्र रे बेस किछि प्रगति हासिल करि परिबे। नुआ आशा नुआ उद्दीपना को नहीं आपण कार्य करिबे एवं कार्य रे आपण साफल्य मंडित हेबे। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे ए वर्ष आपण बेस किछि उन्नति करिवार आशा करा जाउछि। आर्थिक पक्ष को जदि आमे विचार को नबा ताहले वर्ष तमाम आपण को पाखकु अर्थर स्रोत आसीबो, किंतु आपणकर स्वास्थ्य पाई आपणकर परिवार पाई एवं भूमि बा कौनसी संपत्ति वाहन आदि प्राप्त हेबा पाई किछि व्यय मध्य होई पारे। तेणु आर्थिक सुपरिचालना करी आपण चालिले ए वर्ष आपण भल संचय मध्य करि पारिबे। चाकरी आशायी प्रार्थी माने जो माने बेरोजगार युवक युवती माने रहिचंती चाकरी अन्वेषण रे रहिचंती सेमाने ए वर्ष नूतन सरकारी स्तर रे हो किंबा बेसरकारी स्तर रे हो नूतन चाकरी प्राप्त हेबे। आमे जदि शिक्षा कथा देखिबा शिक्षार्थी माने ए वर्ष शुभ फल प्राप्त हेबे। उच्च शिक्षा पाई भल सुजोग सृष्टि होउची। स्वास्थ्य क्षेत्र रे दीर्घ दिन आपणकर जो स्वास्थ्य जनित समस्या लगी रही ताहा दूर हबो एवं स्वास्थ्य क्षेत्र रे आपणकर अनेक सुधार आसीबो। विवाह पाई जो विवाह योग्य पुत्र कन्या माने रहिचंती सेमानंकर उत्तम प्रस्ताव आसी विवाह भली शुभ मांगलिक कार्य मध्य वर्ष हेई पारिबो। गृहस्थ पारिवारिक जीवन आपणकर प्रीतिपूर्ण एवं शांतिदायक हेबो। भूमि भवन वाहन आदि वर्ष आपण प्राप्त हो पारे। तेबे तुलनात्मक भाव में जदि आम देखा मकर राशि व्यक्ति विशेष 2024 ठारू 2025 मसीहाटी आपण सुख समृद्धिपूर्ण वर्ष हो आसुची। तेबे ग्रहरिष्ट शांति पाई आपण शनिवार एवं मंगलवार रे हनुमान चालीसा पाठ करंतु किंबा हनुमान द्वादश नाम पाठ करंतु। ओं हनुमान अंजनी शुणु वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष मित विक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पहा। एई भली जदि आपण हनुमानंकर शरणापन्न हुअन्ति ताहाले सर्वारिष्ट शांति हेई आपणकर एई वर्षटी भलरे बीतिबो। राशि चक्र परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर ए वर्ष ग्रह चरण को विचार कले मध्यम फल प्राप्त होता बेले मार्च 30 तारीख पर्यंत आपण कार्य श्रेष्ठत्व लाभ करेंगे। कार्यपंथा ग्रहण योग्य हेब। नूतन कार्य योगदान करि आपण कहे यह किपरि कहना कुंभे शनि च दुर्लभा। शनि कुंभरे रहिले अत्यंत मंगलप्रद फल प्रदान करिथंती। कार्यक्षेत्र व्यापक हेब। आय वृद्धि घटिब। मात्र बृहस्पति स्थिति की यदि विचार करुछे जगी रखी चलवा निहाती वांछनीय। शत्रु ठार दूरे रहिबा भल। जमीबाड़ी गंडगोल देखा दे पारे। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। मानसिक स्तर रे आघात लगी पारे। बापा मां को स्वास्थ्य को चिंता प्रकट करिवे। डाक्तरंकर उपदेश अनुसार औषध सेवन करणीय। कार्यक्षेत्र रे शत्रु द्वारा प्रभावित हेबे। मानसिक अशांति देखा देव। भावी चिंती कार्य करिया उचित। विशेषकर कौन नूतन कार्य नूतन गृह बा कौन व्यवसाय आरंभ करने उचित नुहे। दूर देश को यात्रा करने मना। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। शनि जितेबाला मीन राशि की गमन करेंगे एवं बृहस्पति मिथुन राशि की गमन करेंगे सेतेबाला सबुठारु मूल कथा होउछि
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ନହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମନନଶୀଳ ହେବା ନିହାତି ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଅଯାଚିତ ଭାବରେ କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଟୋଟାଲି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ଶନି। ଓಂ ରବିପୁତ୍ରାୟ ବିଦ୍ମହେ ଯମ ଅଗ୍ରଜାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଶନି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରେଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ରାହୁ, ତୃତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ଏବଂ ସପ୍ତମରେ କେତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମୁଁ କହିଲି ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର 4ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ, ପ୍ରଥମ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ଅସ୍ଥିଜନିତ ପୀଡ଼ା ବା ରକ୍ତଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ ବୟସ ରହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏହା ବି ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା କାରଣରୁ ଅଯଥାଟାରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ନାଶ ବା ମନସ୍ତାପ ସହିତ ଅର୍ଥ ନାଶର ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ବାଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାପିଚୁପି, ବହୁତ ସଂଯମତାର ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଇଏ ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ। ମୀନରାଶି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଶନି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକି ଯିବେ, ଜନ୍ମ ଶନିର ଉପନୀତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବର୍ଷ ରୂପେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ବିବେଚନା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଂଯମିତ ରହିଲେ ବା ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିଲେ, ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ସମୟ କଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 3ଟି ପ୍ରତିକାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଣ୍ଡେ, ଶିବ ମୁଣ୍ଡେ, ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ବେଲପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ଗାୟତ୍ରୀ ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଯଥାଶକ୍ତି ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଶୁଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବର୍ଷର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକି ନେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ। ଏଥିସହିତ ପୃଥିବୀ, ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବବର୍ଷ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଉ, କିଛିଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସଫଳତା ରୂପ ନେଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।